Rahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching my channel. اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ ہم ایک ایسے اسکالرشپ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر دن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نئی اسکالرشپ لے کر آتا ہوں، ایک نئی اپرچونٹی لے کر آتا ہوں۔ تو آج بھی اسی طرح ہم ایک اسکالرشپ کو ڈسکس کریں گے، اور یہ اسکالرشپ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے فار دوز اسٹوڈنٹس ہو آر انرولڈ ان بیچلر بی ایس پروگرام میں انرولڈ ہے، یا کسی بھی ماسٹر یا ایم ایس ایم فل کے جو ہے وہ پروگرام میں انرولڈ ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، اور اسپیشلی یہ ویڈیو جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو اسکالرشپ ہے تو یہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ تو تمام وہ ہماری بہنیں جو کہ کسی بھی اسکالرشپ کی منتظر ہیں، اور وہ کسی بی ایس پروگرام میں، کسی بھی بیچلر پروگرام میں انرولڈ ہے، یا کسی ایم ایس یا ایم فل پروگرام میں انرولڈ ہے، تو ان کے لیے بڑی ہی گریٹ نیوز ہے۔ تو آپ ویڈیو کو جو ہے وہ پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ اسکالرشپ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اور ایک ایک سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ نہیں کہ بس صرف میں نے آپ کو لنک بتا دی، بلکہ پوری ایک ڈیٹیل میں شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا پروسیس ہوگا، اور اس کے تھرو جو ہے وہ کتنی اسکالرشپ آپ کو ملے گی، کیا کیا بینیفٹ آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز اور اسکالرشپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں آپ لوگوں کو ملتی جائیں۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں تو وہ بہت ہی جو ہے ایک سیویئر، ایک کرٹیکل کنڈیشن سے پاکستان گزر رہا ہے، اور ایسے حالات میں اتنی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، تو چونکہ ویسے بھی ہمارے ہاں عورتوں کی تعلیم کی طرف رجحان بہت کم ہے، تو لوگ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بیٹے کو پڑھا دے، اور بیٹی کو جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور رجحان بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، تو وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اس دوڑ میں۔ اس لیے آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، یہ اسکالرشپ آپ لوگوں کے لیے ہے، تو آپ اس کو پورا دیکھیں اور پوری طرح سے اس کو سمجھیں کہ کیسے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ کیا ہے، کون دے رہا ہے، کون اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو دس از بیسیکلی اسکاٹش اسکالرشپ۔ یہ جو ہے برٹن کی جو کنٹری ہے، اسکاٹ لینڈ، تو وہ آفر کر رہی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو۔ کن اسٹوڈنٹس کو؟ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بیچلر اور ماسٹرز، ایم ایس ایم فل یا بی ایس کے پروگرام میں یا بی اے کے پروگرام میں انرولڈ ہے، اور وہ ایسی یونیورسٹی اور کالج میں وہ انرولڈ ہیں، ان کا ایڈمیشن ہوا ہے جو کہ ایچ ای سی ریکوگنائزڈ ہے، یعنی ایسی تمام یونیورسٹیز اور کالجز جو کہ ایچ ای سی کے انڈر آتے ہیں، ایچ ای سی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے، اور اسپیشلی میں نے جیسے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے، اسپیسیفکلی گرلز ایجوکیشن کے لیے ہے، اور یہ اسی غرض سے ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا رجحان اور اس کو بڑھایا جا سکے۔ اچھا جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ جو ہے وہ کیا کیا ہمیں بینیفٹ دیتی ہے۔ اور تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2 سال کی ماسٹر بیچلر ڈگری پروگرام میں جو لوگ انرولڈ ہیں، یا ابھی ان کی جو ہے وہ ایڈمیشن وغیرہ ہو گئے ہیں، یا آلریڈی وہ کسی فرسٹ سیمسٹر میں ہے یا سیکنڈ سیمسٹر میں ہے، تو وہ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے۔ اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ماسٹر ایم ایس میں یا ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہے، یا آلریڈی پہلے سے وہ اس میں انگیج ہیں، اور وہ یونیورسٹی اور کالج جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ ریکوگنائزڈ ہے، تو یہ اسکالرشپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، تو ڈسکس کرتے ہیں اس کے کہ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ یہ تو کوئی فورن اسکالرشپ ہے، تو اس کے لیے تو آئیلیٹس مانگیں گے، جی آر ای مانگیں گے۔ کوئی ایز سچ ٹیسٹ نہیں ریکوائرڈ، کوئی اس کے لیے جی آر ای نہیں ریکوائرڈ، کوئی ٹوفل اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ریکوائرڈ، کوئی آئیلیٹس نہیں ریکوائرڈ، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ریکوائرڈ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ فورن اسکالرشپ نہیں ہے، بلکہ یہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ کنٹری وہ آفر کر رہی ہے، وہ فنڈ کر رہی ہے، اور آپ کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی میں ہو جو کہ ایچ ای سی ریکوگنائزڈ ہو یا کالج ہو، تو اس میں آپ کی جو ہے وہ آپ کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی۔ کیا کیا آپ کو الاؤنسز دیے جائیں گے، کیا چیزیں دی جائیں گی، تو وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اوکے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس اسکالرشپ میں جو ہے وہ کوئی آئیلیٹس یا کوئی جی آر ای وغیرہ اس چیز کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔
फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास एजुकेशन के किसी भी डिग्री ले रहे हों, एजुकेशन से मेरा मुराद वो एम एड कर रहे हों, वो टॉफिल कर रहे हों, वो कोई आइलेट्स वगैरह कर रहे हों, या इस तरह से एजुकेशन या एजुकेशन लीडरशिप प्रोग्राम में इनरोल्ड हों एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह हम अगर दूसरा देखें तो इसके अंदर जो और है वो है फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एनर्जी। ऐसे प्रोग्राम्स में अगर कोई स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, उन्हों की जो डिग्री है वो इन फील्ड से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड से रिलेटेड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ साइंसेज वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से स्पेशली जो लड़कियां जो है वो जो तलबा रिलेटेड है, तो ये स्कॉलरशिप उनको भी जो है वो दी जाएगी। इसी तरह स्टेम STEM जो है यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स के जो तलबा हैं, जो लड़कियां हैं जिन्होंने BS में एनरोलमेंट की हुई है या बैचलर कर रही हैं या मास्टर्स कर रही हैं, तो मैथमेटिक्स फील्ड वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग फील्ड वाले, साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड वाले, तो ये जो है वो स्टूडेंट जो कि मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप जो है ये इन सबको दी जाएगी और इन रिलेटेड फील्ड से दी जाएगी। आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप इनरोल्ड हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह फिर जो है हम आते हैं कि ये कितनी स्कॉलरशिप होगी, इस स्कॉलरशिप में क्या दिया जाएगा। तो भाई आपकी जितनी 2 इयर्स की जो फी है मास्टर्स की, या अभी रिसेंटली इस ईयर में इन्होंने एडिशन ये की है कि बैचलर चूंकि 4 इयर्स का होता है, तो बैचलर की आपकी जितनी कंप्लीट ट्यूशन फी है, जितने भी सेमेस्टर्स हैं, जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं, उनकी जो फी है तो वो तमाम की तमाम जो है वो आपको स्कॉलरशिप में, यानी आपका जीरो ट्यूशन फी आएगा। सो नो ट्यूशन फ्री है। जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो जितना भी आपके अखराजात होंगे फीस के, तो वो इसी के अंदर जो है वो आप लोगों को कवर हो जाएंगे और आपको कोई फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है, अगर आप हॉस्टल में एनरोल्ड हैं तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल की जितनी आपकी फ़ी है वो भी ये स्कॉलरशिप कवर कर रही है। तो वो स्टूडेंट जो कि दूर इलाकों में होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के बाद वो हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी ले रहे होते हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो अगर आपको किसी किस्म की भी रोक टोक है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। कोई आपका जो है वो 1 रुपए का भी जो है वो आपका अखराज नहीं होगा और फुली फंडेड आपको ये सारी की सारी जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपका जो हॉस्टल रेंट है, आपकी जो ट्यूशन फी है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका 2 बार हॉस्टल से घर जाना और यूनिवर्सिटी आना, ये भी आप लोगों को ये पे करेंगे। तो आप अगर इसमें आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो ये तमाम बेनिफिट्स आपको इसके साथ मिलेंगे, यानी आपकी जितनी पूरी की पूरी ट्यूशन फी है, हॉस्टल का जो रेंट है, और साथ में 2 बार जो ट्रैवल है, जो हॉस्टल से आप घर जाएंगे छुट्टियों पे, तो 2 बार आपका आना जाना वो भी इसमें कवर होता है। अच्छा, दूसरी अब आ जाते हैं बात कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो कौन से स्टेप हैं, कहां से पता चलेगा। तो स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे आप टाइप करेंगे ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप। सो दिस इज बेसिकली स्कॉटलैंड की स्कॉलरशिप है। तो आप टाइप करेंगे गूगल पे ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप, तो फिर पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। उस पेज में जो है आपके पास, आप जब उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो वहां पे 2 प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप है, एक बैचलर के लिए 2023 और एक जो है वो मास्टर्स के लिए। तो वहां पे लिखा होगा स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स बैचलर 2023 टू 2024, एंड इसी तरह फॉर मास्टर्स जो है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, तो लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो है। तो ये आप मास्टर्स पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स वाले को क्लिक करें, और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, फिर जो है आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है इसमें सब्जेक्ट एरिया भी आ जाएगा, क्या कौन से सब्जेक्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फील्ड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आएगा हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें चाहिए इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए कि आप वो फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे, वो कौन सी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके पास हैं। आपका जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कॉपी ऑफ CNIC। तो CNIC की जो कॉपी है स्टूडेंट की, अगर उसका CNIC नहीं बना, उस लड़की का, बच्ची का स्कॉलर CNIC नहीं बना हुआ, तो वो फॉर्म बे अपना सबमिट कर सकती है। इसी तरह पेरेंट्स गार्डियन का CNIC मांग रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्टूडेंट का CNIC, इसी तरह पेरेंट्स या कोई भी गार्डियन हो तो उसका CNIC। नंबर थर्ड जो चीज़ है वो इसमें लिखी गई है कि भाई जो पे स्लिप है, जो फादर है या कोई भी गार्डियन है तो उसकी पे स्लिप, अगर वो पे स्लिप अवेलेबल नहीं है, लेट सपोज कोई फार्मर वगैरह हैं या कोई इस तरह इनफॉर्मल की जॉब्स हैं किसी भी पेरेंट्स के, तो वो जो है वो अपनी सिर्फ पे वहाँ पे मेंशन कर दें, पे स्लिप बेशक ना मेंशन करें। इसी तरह तमाम वो तलबा जिनके फादर या गार्डियन जो है वो रिटायर्ड हैं, तो वो अपनी पेंशन की स्लिप्स इसके साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तीसरी जो चौथी चीज़ है वो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिजल्ट रीसेंट कंप्लीटेड डिग्री। यानी अभी रिसेंटली अगर आपने 12th पास किया है, FSC आपने क्लियर की है, तो उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो DMC है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंफर्मेशन, आप अभी जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज के साथ इनरोल्ड हैं, जहां पे अभी आपको दाखिला मिला है फॉर बैचलर एंड मास्टर्स, तो वो जो है उसका जो एडमिशन लेटर है, यानी कोई भी कंफर्मेशन आपको वहाँ से ईमेल आती है या कोई लेटर आता है कि भाई आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो कोई प्रूफ जो है वो आपको आपके पास होना चाहिए, वो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है। दूसरी जो चीज़ है वो है कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फी, यानी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि कितना मेरा जो है वो एक्सपेंस आएगा इस पूरे बैचलर के प्रोग्राम पे या मास्टर्स के प्रोग्राम पे, तो वो जो फी चालान है वो भी आपने इसके साथ ऐड करना है। और ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ मैंने बता दी हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, ये आपने स्कैन करने हैं PDF फॉर्म में, सिंगल PDF इसका बनाना है। और फिर जो नेक्स्ट है, लास्ट वन है, वो है पर्सनल स्टेटमेंट। आप कोई 500 to 1000 वर्ड से रिलेटेड एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें आप ये बताएंगे कि भाई वाई यू आर बेस्ट टू अटेन दिस स्कॉलरशिप, लाइक आप क्यों इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको क्यों ये स्कॉलरशिप दी जाए। तो उसमें आप अपना मेंशन करेंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, घर के अखराजात ज़्यादा हैं, गार्डियन की इनकम इतनी नहीं है, तो ये तमाम बातें आप उसके अंदर एक अच्छा सा स्टेटमेंट बना सकते हैं। 500 से लेके 1000 वर्ड्स पे ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि आपको, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने स्कैन करनी है और एक PDF फॉर्म जो है उसका बनाना है। याद रखें कि क्लियर पिक्चर्स हों आपके CNIC के फॉर्म बे वगैरह के, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्लियर पिक्चर्स हों और उनको स्कैन करके PDF में आप कन्वर्ट करें। और उसको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो आप जब लिंक खोलेंगे, वो जो ब्रिटिश स्कॉटिश वाली जो लिंक है, तो वहाँ पे आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उधर आपके पास एक फ़ाइल शो रही होगी कि सेलेक्ट द फाइल, तो वहाँ पे फिर आप ये सबमिट करेंगे और इस तरह से आप जो है इसको अपना जो है वो फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए जो है वो सबमिट करेंगे, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं और आपको ये स्कॉलरशिप मिले और आप इजीली अपने जो है वो बैचलर और मास्टर्स को कंप्लीट कर सकें और आपको कंप्लीट फुली फंडेड ये ट्यूशन फ़ी जो है वो दी जाए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म में डिफ़िकल्टी है, तो वो स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन की समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट ये है कि वो जो है वो कोरियर पे भी ये जो है वो सेंड कर सकते हैं। कोरियर के लिए जो एड्रेस है वो क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पे आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करके और ये कहाँ पे आपने भेजने हैं, किस एड्रेस पे भेजने हैं। तो आप एड्रेस लिखेंगे, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेटर स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम पाकिस्तान, स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, PO बॉक्स 1135 इस्लामाबाद। और लास्ट डेट स्कॉलरशिप की जो है वो है 15 सितंबर, सो लेट ना कीजिए, 15 सितंबर से पहले पहले आप ये तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको पूरा करें और आप जो है उसको सबमिट करें, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें और आपके एजुकेशन में किसी किस्म की कोई हर्डल ना आए। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपकी ट्यूशन की फ़ी कवर हो रही है, हॉस्टल के अखराजात कवर हो रहे हैं।
تو اس کو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. تو تمام سٹوڈنٹس جن جن کالجز میں ہیں، جن جن یونیورسٹیز میں ہیں اور وہ بی ایس یا ماسٹرز پروگرام میں انرولڈ ہیں، یا سیکنڈ سیمسٹر میں ہیں یا فرسٹ سیمسٹر میں ہیں، یا ابھی انہوں نے 15 سپٹمبر سے پہلے ایڈمیشن کیا ہے. یاد رکھیں چونکہ اس اسکالرشپ کے لیے جو اپلائی ڈیٹ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے 15 سپٹمبر. تو اس سے پہلے جس نے ایڈمیشن کیا ہوا ہے تو وہ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے. کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو اسکرین پہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح مزید اپرچونٹیز والی اسکالرشپ، مزید بہترین ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکیں.